buenas kapobre, good morning sa tanan. So very early tayo guys kasi may meeting yung partner ko kaya medyo na agahan sa pag-duty yan, no? Yung tambayan namin close pa, so medyo advance talaga yung natin oras, pero mas mabuti daw yun kasi sabi pa nila pag maaga ka madami daw blessing na mano mo yung pa sa Bisaya masugatan. So good morning Kadaiser. Grabe ka sayo kayo. So tambay lang sa ako diri sa among gambayanan while nga nagpaabot sa oras sa among ting duty. So God bless sa tanang trabahanting kanunay alerto sa pagpaningkamot alang sa kaugmaon sa pamilya. So God bless kanatong tanan guys and happy Monday.